Pwede matapad? Chloe? Majo kay nakahuli ka! Ano lingkod sa... Kumusta naman ang famous nga best friend? Isamod ka kagwapo, day! Sus, mas gwapo ang itong simple ra. Day, kamusta na ka ba? Heto, tired. Nga naman. Kapuya lagi deal of toxic and fake people every day. Pero kung ako'y mahimo, ka-influencer man, ako, himuon jud na ko. Pero at least, diba, million imong fans and followers. Halos tanan sigurong girls na suya nimo, especially ako, sa tinuod lang. Nasuya jud ko nimo day, kay halos tanang spotlight diha nimo. Kabalo ka, sa tinood lang, mas nasuya ko nimo. Lo, nga naman. Kay kung ikaw magud mas smile day, genuine og tinuod, pero ako, dapat jud perfect ang angle, kay mo may kinahanglan sa mga followers. Pero sa tinuod lang, bugat na jud kaayo. So, unsa man di mong gusto dan? Ang gusto, kapahuway. Sa tanang judgment sa mga tao o kalibutan sa social media. Karon, mas nabalaat jud na ako ang kaligian between social media and authenticity, between kindness and hypocrisy. Ayaw ka balaka. Kaya as long as naa ka diri, dili na ka need mag-pretend. Tanang mga tao diri tinuod, walay mga fake and judgmental. Naunsa ka? Hi, girlies! This is Leia, my best friend. This is our real life, di ba, Leia? Yes! Walay followers ang kinabuhi, but life will always give you lessons. And the best part, you don't need an audience to grow. What matters most is that you keep moving forward, choosing what's right, and finding joy in the simplest things. Real life, real peace, and real happiness! Yes! Bye, guys! Let's go! Let's go!